Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Umswai along Humpli Lo Charlia Hem Kangpu. Ingnam a ingnar kapana hok bidamatim an WKEDCC Chunbang Sotro Sing Terona Hin Pen Kahumrida. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Umrongso koila ki phora holigalong kedamtang ar koini phai truck arni feed pharo ke thom akarnuk pielong feed pharo isi an langki lut chogajok ke ongdung koila ki phora tum chingthang loksi kisung chechak nanglo bangso dimalong kedamtang ar koini phai truck siarnia bangke lapo an akarnuk along pen kisung atuma phan ke pajok jia phan pura SDRF NDRF Army Air Force lapen Navy Force do an chelangsi un an ake prapen ke pajok dunjia phan bor ipon rinti Bonta ar koini pioneer cap arni ni thom ke pleng arni anabangke fit pharo ke thom akoila ki phora lang to galong pena bangke inut ki thitang abangar pumsi longpon ronglo ar koini pioneer cap arni koila lang to karnuk pi angbong along pensi para 21 driver atum pensi inut ki thitang abangar pum longpon lo Kelongpon kititang abangar pumlaki Nepaladet Udayapur arong amekar Ganga Bahadur Shrestho pusi pangthekpon Kelong lelang atum do ana phansa tami prabjin pen ke palongpon ejia phansi SDRF NDRF Army Air Force lapin Navy Force atum pen sideng bomlang pusi Assam CM Sarma Pen Twitter along pangdakpon La sojok inorabang po phansatami nep ingnang pondo News report KATV News Nijangkar Bianglong Lakhahini Amri constituency ke parlopon umswai Lalung ME school pachua klamalong kiramtang arkoi ni phaisir ke barni CM Dr. Tuliram Ronghang hinpen Humpli school ahem kangpupon Loki Charlie ahem kangpupon amayalong Professor Imlang Lampui pen mai chepahem phupon si alhi sarpoman pen CM Dr. Tuliram Ronghang kachitong dunalong Basistha Bujar Barua Sistria Pracharak Assam Sarangapani Sarma West Karbianglong di Siatum Pendanglok MLA EM ME Siatum Chetong Dun Rintisi Labang Soamayalong RDP Dun Dipu Kolan Somo Ditu School Hey Dipu Taru Nopra Je Ohomot Top 5% stand kora hoise tar karone moi jiblakor yat আচাৰ্য বিলাক আছে তেখেতক ধন্যবাদ দিছো ইয়াত মই ভাবিছো ইয়াত অমসহায় সেই অমসহায় স্কুলৰ ইয়াত আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে স্কুলটো বিল্ডিং যিটো আমি আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে ইয়াত মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে আৰু সেই মেমৰেণ্ডামত নোহোৱা যিবিলাকৰ লাগে সেই প্ৰয়োজন যিবিলাক আছে সেই গোটেইখিনি মেনেজিং কমিটিৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি সেই সমস্যাবিলাকৰ যিমান পাৰো কাৰ্ডিনাল ৱাস কাউন্সিলত পুঁজি পৰা আমি সহায়িতা কৰিম বুলি মই আজি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো Jesmer Humpli School asai hemkini kangpupon lake Bolakhongor Vidya Niketan Umswai Sankardev Vidya Niketan Khiabat Sankardev Sisu Niketan Bormarjong Lapenki Sankardev Sisu Niketan Borthol Lahumpli an Impupondo School yard আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি উদ্বোধন কৰা হৈছে অকল ইয়াত নহয় কাৰ্বি আংলঙৰ 4টা স্কুল আমি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি উদ্বোধন কৰা হৈছে সমান্তৰাল হিচাপে এটা স্কুলৰ বিল্ডিং 50 লাখৰ আঁচনি
বিশেষকৈ আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিছে আমাৰ অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ জনপ্ৰিয় আমি ৰঘুলেৰে চৰ্দা বশিষ্ঠ বৰবৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতে নেতৃত্বত তেখেতৰ চেষ্টাৰ ফলতে অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি তেখেতে সেই আঁচনিবিলাক অনা হৈছে আৰু বাকী যিবিলাকৰ মেনেজিং কমিটি তেখেতসকলক মেম'ৰাণ্ডাম আকাৰে মোক দিয়া হৈছে ইয়াৰ ৰাস্তা কেইটামান লাগে বুলি কৈছে আৰু ফিল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু বাউণ্ডেৰী ৱাল আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত কম্পিউটাৰ ৰুমবিলাক লাগি গৈছে এই গোটেইখিনি মই এটা বছৰৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত আমাৰ SOPD বাজেটৰ জৰিয়তে এই গোটেইখিনি মই আজি সেই আঁচনিবিলাকৰ বনাই দিম বুলি মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ। নিউজ ৰিপৰ্ট KATV নিউজ। Nijang Karbi Anglong Southern Range ka parlo jengkha ramthepi arongalong kidamtang arkoini phai pli arni adapa pormalam ejon ingnam a ingnar kiti tangar pum kelongpon ajer dingkloya porpen kheroni menmiji jengkha havar malom ki ongdung ingnam a ingnar ahur ajo narlo jui phunjui jamajok penang anratatum ki sungpen donanglo ahok pinpur dam polote habit a ingnar kiti tang arpumle longlok sutami Ningki oidam ujia sonsi ave athe kedam tanga porahut di purong sopia long lapen keronia long setami penang an habit a ingnar ahur ki bang pak penajok moniratum aduk donanglo lapen kopai kilang noatum ki apran setami kedam nang abang dolo lasila hai hoya lampen matha dam polote non ke moniratum katikia son anta chothai ka videra jok apokang chir ajoinesi kithilo ne mate kithi binonglo ne bon setami ijona ingnar abang ki apran dam nang koklo pusi कि अंगडुंग आरारा तुमपेन निंगजेपोन लक्ष्मण चौहान 1 नंबर जेंखा से हाथी ने जो है कि एक सप्ताह से 1 नंबर जेंखा में तांडव मचा कर रखी थी। जो गन्ना का खेत प्रायः सभी लोगों का बर्बाद हो गया है, कम से कम 150 बीघा के आसपास में। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे 7 नंबर कपिली कॉन्स्टिट्यूएंसी का MSC सर जो है कि एक बार भी नहीं आए हैं देखने के लिए। वजह क्या है, उनका क्या हम लोगों से जो है कि दुश्मनी है। कम से कम उनको आना चाहिए, हम लोग का देखभाल करना चाहिए। उनको हम लोग जिता कर जो है कि MSC बनाए, वो क्यों नहीं आए, कारण क्या है ना आने का कारण क्या है। हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि वजह क्या है, हम लोगों से क्या दुश्मनी है। और मैं कार्बी आंगलॉन्ग के CM श्री डॉक्टर तुलीराम रंघान जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम थोड़ा प्रेशर दीजिए और हम लोग का जितना जो है कि नुकसान हुआ है मुआवजा जो है कि मिलना चाहिए। न्यूज़ रिपोर्ट KTV न्यूज़। Pinia Birta Bangkilan Sikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom